الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنكي سبتنا جنوار قصم بتكرغاندي سينين غودين في التمر كبو. الحمد لله الله ننواري أدو إلا نكاتو تاخين على تفسير القرآن الكريم. أنا الله تيغا أنا جاكي أدو إلا نكاتا كتاغي غري تاغين تكو حسن ديني كياغين كما فين كومينو تاغواي نا الله فينكو سبحانه وتعالى. سيبيني حقاتين كني كيمي دي ميا الله سبحانه وتعالى غم براجي نمبو قورين أما بيري أم بقتينا يو أوتو كيمي كين كنا وقلين نقوى آيان كونتينا ونيو غدا ودنجي بوتينا قوالي كاتنا وان فوني دركي منيمي سورة النور آية تامون بانان دركي منيمي كين كنا وانياغنا الله سبحانه وتعالى نا تصنو قلاشنتونا أنا قول لك يرى غودنغان أنا يام كومغا وكو ولو سارانو أدو خرم مغم القرآن كي بركينا الله سبحانه وتعالى ولا نياغا مغا أنا يام قندي أو كانون نغن أرو مسلمين كانون تشكوه منتين. سورة النور أرابا كي كورتان غودا فنة كواندنغان أرتي كيتو نيه فكماننتي كيتو سوا نغندي إذا فرلا غنغا يبين النبي من كما النبي من قاغا أري على كيتو كدون كرندي قولن تو الصحابة نما دي خرامون دي داتو كون قال توي باتانو ما او كي هي لينكي كين كون هارسا سورو كي آية نكوكوني يكيتن توين هاركم بان نا الله نيا سبحانه وتعالى الله كان داني وندو دنگان انا إن الذين جاءوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك نعم حادثة الإفك غارانتان خبار كيبي غانيا فارن كيندي إذا جيني ينغالن وتنا سدي الله فارن كا غنيا غارن كما كينا عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين ياتي أم المؤمنين أم عبد الله أكون يعني أم عبد الله لمن تاكم مغا إتياتا عبد الله ما كين كنا كي عائشة كندو رضي الله عنها وارضاه إذا قارودنا سوا كما برم بفارنغا جيل جهاد نقول تاغي دان اندي غورا مسلان دان مو كما نمباي بارندن كني عائشة يا قرآن غناتي إن الذين سرقوا بن جاءوا إغارتين ديني بالإفوكي إغارتي غارا كوتينا تهمان تندقامي إغارا سو عائشة كما تجيني ندقامي عصبة منكم جمانيا نيجي لغانو غني أكم مسلمو كنو جما قوريا نيغانو غني إغارتي كي غاريا لا تحسبوا شرا لكم خاكو عائشة ما تبكر دون كونو خاكو نما كسما ولا خاكو مسلم السوب بين تقي أنت ديغا مكري خاكو نما سما ننتي كني بونينيا قدنغن بل كم بده هو خير لكم يا كني خاكو نخير نيري باوني إغارتي كيبي انتينا تهون كده لأن لكم يا آل أبي بكر ثواب من كل من تكلم في هذا الكذب. أبو بكر دون كونو ananya kadangani siro serga digamu tike digan kalma bana ngana ko awanya na ko ndangani gelin barajiya bana ngana gare sidi seria anga digami sukko na kaman kamma golle ga he andigamu kusu alla ni susa nan kenda junubunye ani sa ken ndangani baraji kem bakati ken sigi dingira khore ya ko ndangan aga khab sigi dingira laga na kha urge ويظهر شرف مقامكم عند الله بإنزال فيكم القرآن يتلى إلى يوم القيامة. أبو بكر دون كون
keni wuruge nye ka kundangani Allah banginga qur'ana ga yang ka khibaren no gondi aga kharne katale khiyaman kotanga ya ala abubakar dum ko ha لكل امرئ منهم banesu ku gara konna no gondi ino gondi ما اكتسب min al ism من الإثم awandangani kibe angada golli gedi jurumanga kakum binu gatti gara kutiye kun banesu gara ho da ko angada ho da bari ajunu ngandanga والذي تولى كبره sere kebe ga bisi gare ke khoro yani ahin qorenga منهم gelli no goni tawalla ma'azam al kajib sere be ga bisi gare ke ya na sanqi surno mina له عذاب عظيم awa ken kaman dangan yangan kata khore wa ken dangan yangan kata kasapi wada Allah bangan ولولا wantam لولا إذا سمعتم لولا إذ سمعتموه aka kungalligan mugi ke diga me kundu khagalligan da mugu khaganti zanna ha ظن المؤمنون khagalligan da jikki sire nyati mu'mini gunga والمؤمنات adu mu'mini yagaru بأنفسهم khaira خيرا khagalligan mugiti mu'mini gundo mu'mini yagaru nga ti khay minu ya khairinga na toti mu'mini ngana diga me mugu gara saka me mu'mini kamma annan qawanyina serebe ga akaman jikki ti khairin no maga dunya tay mekinne anna jikki sire nyawtu kata kaman naam aga ama gaboga an ina siren tuhuma diga meya annan ti ayi anna kaman pum hiki annan baratai anna khairin jigita kamanga Allah ga ilina nyagu magab kana jikki bure mo kata sirengata awa kemma yata aga madaga nyata higi na gari anke nyagu no ke Allah galli Allah ti khagalli ga mugiti mu'mini gunno mu'mini yagarunga kaga na jikki siren jigiti ba awre maniya anke nyimme ga du hunga mo banna kaman kargan na hunga naam bi anfusihim ti mu'minu kiya khaira wala khayr min jatige banan ki ngatu pay nan ti ke ko ngira du hungi golla awanta na ki ganna hunga naam وقالوا igalli ganti هذا إفك مبين nanti keni garen nye gara kuti ho bangante akulle kulla garen ka kulle kaga liga na kiya jigi ken jigi kiya sirenga لولا جاءوا عليه qaida hin ko banti ana da barniya ko kariba no kemba da kemba jikki bure auto kata kamanga anna unkin do mu'min tuni ikhwani asuni akhbane kenat laula ku gara kutanu galliganya jawu alaihi igalliti idiga mekiya بأربعة شهداء igalliga na shira on nakatir tiken gamma oda shira on nakati kiten ko halle igalliga na shira on nakatir tiken do wasani فإذ لم يأتوا بشهداء kagelliga marti shira on nakati yakita فأولئك kun kamanno ana qur'an ngani عند الله alla bangenga هم الكاذبون kunyani garanta khoron yen iga ko ikori hasela na bayarti kemba gati yen garanta khoron alla bangenga ولولا فضل الله عليكم alla fasamun ta gunya galliga maga yakun kama abubakar dun konum ورحمته ado alla ne manga في الدنيا dunya no gondi والآخرة wala la kharakakum muslimo kita لمسكم ani kitandini soronga ma ani soron memene فيما أفدتم فيه kebe ga khube gara kuti ken gondi yanga kata khore ni kitande عذاب عظيم yanga kata khore ni kitan Allah bangari jan Allah subhanahu wa ta'ala agara hike waiba na garandano ku garen bangani ni katuna kaje finne ngaren bugi qodon gondi kenyam pasi dengan yanga kata be ta wonde kane lagara na إذ تلقونه بألسنتكم birembe ga gemalle ma gono ti diga enenunga yani imega me gemalle ma gono ga he ka ndara kire bari ndanda mugwa igine num malakat ni katta me akempiya وتقولون بأفواهكم iwati ni tira kunga gadi ما ليس لكم به علم andar kebe tuwa uganti ma na honko kebe tuwa uganti ma na kota anke ndamugu bane ta haram mara yanki tanja ya gollengam anna qosa honkoti annene nga kebe tuwa ugantamma otanda ke sora ko arti jikkuninde jikkunde ke sora angana diga menchum wa hati ko diga menchum ngana mugo nan qosa giri pam nan qosa diga su ko ko pam e wona diga mugo ndar ke sitan yani allah ti wa taquluna bi afwaihim iwatini ni tiraqunga ma laysa lakum bihi ilm tuwa uganta kada anti kebe وتحسبونه هينا anna qosa kenji ginandi keni hibuccinne hi kebane
ha daro da ko khutba no ni annam ku ya galma tikke ba na ngana khembi ngima an junubu ngana tim makam keta makam ha ke problem nye kunde wa tahsabunahu haynan kamar ni me hay ko anki ngasi nan tikki ba ne ke ngi bedal bane anna kontina kam kem bagati ane wa huwa ha inda Allah azim ane kem ba alla banga hi qor nye kunde digan kette nga sere nyankane jahannaba be no nan nyimi masima nan tawanki no digan kette walla kore yemba na wasere ki arjana no gonde nyimi masima de ke kundu kemin ke kemba imbe gedi imbe ndinga yallo wali imbe ndinga taron imbe mucine yallo men maka mosa imbe mucine yallo na khoro na ko sa dinko kemba kati garat kutte mana diga nan kore bane higaro goro ko ajepene e kibane hi daga pajuma awad ma kemba de kenya he gini mbeku naam anna sigi serenda no anda gam pajuma ba shude anna sere laga anna ha yugo bon andar kin ka pahiya ingi mi marge hige jima kun a papa awaya hege wa tahsabuna haynan ahum bas makini hine e bo chinin wa inna allahi azim anakin allah ban hi qore naam ولولا إذا سمعتموه إذا لقى مجي قلت ما قصد أنقل لقى نهيكي مقانقر هيكي وأنقل لقى أنتي ما يكون لنا كنت خوا وكذا غني أن نتكلم بهذا نندي كنت خوا وكذا وكذا ديا متى أنا بري سيرسو لمن أنقاو سيرت تبي جام مغان أنا هي مغسرين كبارات نو كذي غني ميتك كي نكا نو أخذ بكا كمان مامو ولولا يقلقني إذ بين سمعتموه يقلقنا كي جارا كوتي يمكم قلت ما أن قصة خنا قصة ما يقول لنا كنت أقول كلنا أن نتكلم بهذا وكل يعني مدري نعم هذا كي كمان نوع سيرنا قاعد يقام كيان دي قام يسودي كنا نادي كنا أنا قاعد يقام تهيبي أنا قاعد يمي أنا كم برا يمبيكم أنا يكون كم بقى ديان أنا هي مودا نعينا كي أسمى نانتين كي ديان كي هي تكي ما قد يقول نانتين باج لا كون كي تانا نيجام تكي نعم أنا وصلت سبحانك سنة وعندنا الله dengan هذا بهتان أنا وصلت كني غارا كوتي نيي غارا كوتي بقولة والله سيربيعا أنشون دومين أنشا كونتينغا إدي سيرنغا أنشون دومين أنشا كونتينغا ما أنتروم مكيندي سروبينغا هوكونا توسرو أوا أنا غابو أنا بانه كولنغا ما وتو كما إذا بانه كوما لين أنا سكانينغا متوالة أوا كينيا هرغا كينيا كنا annan trombu diga mekiore inda ko annat kini gare naam ya'idukumullah allati wa khawajun wa kawani antromadi allati wa khawajun wa kawani an ta'udu limithlihi ghamma saykata kemede abada in kuntum mu'minin gelle khaya mu'mini gelle ngama yanga ketu ampara tulenki yani kemba lengi dangem palle allah ta ghamma saykata ganan dubi gadalle gelle khaya mu'min no ويبين الله لكم الآيات كما نغا بانغان دي قدانغاني إكا فينوغا أقول إبانغان تونغان والله الله عليم حكيم الله نتوانا يعني كيتو سيرون كاراندانا على كيتو بيرون قبان قوانوني إن الذين سروكو بينو يحبون الله أكبر كسورة بانغاني دولا سروكو بينو يحبون إيغاموندا أن تشيء الفاحشة إن هيبرن شانقي الذين آمنوا سرون نغان أكوبين واتونا نباري يقولون كانت هوهي كي واسابو نغان هوهو بان إنا دangin pang أسكان كي موا نون كي موا غاخي ngaba awa ki mwa ken tong ma yawo ngan te urondi ille ngana kare kare ki bani ga hibren chak so ga soron fitnana ga soron jarabini ba yogonu ga ille ngana kare yogonu ko ngara mu ko ngeng agama ko ni su awa sawaqatni hal kimi legro ke sawatni kana wa na usa khayna saw yani kemba gati na hibran chak so mata nasru ngarami tam nasru fitna tam ke sura kundo haro kiyenyi meko na hibran chak so mata ngana homu ngana mu gidana ina kusu daga na diga taw ko le mesu na komno gida ngam maken bibu angem maken angala ko na ron diga medde khana jabita ala kilengi asan ngal kin to Allah kan wala anci lahum adhabun alim Allah di soroben jukunga ke mo godde yogonu ko haranga mala diga mu ko na mu ko boyna sugunwa diga me suanga nan trombo ga ila kono ya kono pour mangal lo diga me ke no naam Allah di soroben jukunga ke mo ya hebran jak soromen na yang katam bo to rinde na kunan
في الدنيا duna no gondi والآخرة awla khara ko tan sannan karon lay de sannan karon lay nga katanga de sannan konde igur san ke may de fofu ngana mo tan kin kiyen ille ngana kare yugun kum ga marga ko halle kesse munde bana koso ene mu hilli war no ko sandi mi ganda ke kan diga mi sukko tan di mi ganda ke ngese ngina tawin sannan kin do ke sora di jikunde de naam والله يعلم Allah watu وأنتم لا agati تعلمون wallahu ya'lam ke problem kun Allah ti kiyana to hibe gadi ke mo kun a problem nya khorni wa antum la ta'lamun ka kun ta problem be gadi amara ngana waybe ko tambe a problem talon ko abone ge talon ko talon ko nam ولولا فضل الله عليكم Allah fasangun ta wonya galli gamma ya hakka maka kum mu'minu ورحمته ado Allah hinne Allah ne manga وأن الله ganya nya kaya ngata ti kude kada kula kada pour mu'mini anke nan anne nan tigi anna du tigi anna du raga kaw Allah kunno رؤوف Allah ni mogo mogo te hinna na Allah Allah anda wari serenga nan kanu agara hinna nga hibi gallo no problem na kunanda aya heke naam يا أيها الذين آمنوا Allah dali ati e mu'minu gakum menu gatongondi soro ku menu gatongonde ayro mu'minu ni harsa لا تتبعوا خطوات الشيطان kama ka warro shaytan killunga shaytan tabatu anda wari kun shaytan tabatu kusuni shaytan killu yayi adama gonga kusuni batenga ومن يتبع خطوات الشيطان serebe ngana shaytan killum batu فإنه anna Allah war kundu anna shaytan war kundu يأمر بالفحشاء shaytan ke nyamanti fash qawm bana ho ajru nya sawu sirenga shaytan wa ganya marde والمنكر ado yu khonin to benu ganta kimme Allah ولولا فضل الله عليكم عليكم هذا السوره كي الله غفص من داون لغني ننتي التي ولولا فضل الله عليكم الله فص من داون نغال لغا ما هنا شريعه بانغا na tubun killemu ya gai ورحمته ado Allah hinnenga na ma ga mun dikara tubunga ما ذاك منكم ma zaka minkum min ahadin من أحد serebane suma kisini kanu gonni serebane suma ni senunu baka gele junubunga de ولكن abadan abada Allah gam bari fasa mun dawye na killen ko ya ga tubini ganya serebane ma senunu baka de aro Allah ne man aha ولكن الله kaganta Allah يزكي من يشاء Allah wa serenje woni baka junubunga namma gam ni tubunga kebe والله aga da kanun والله Allah سميع عليم Allah ni mukana nye kasefe ko ndongo alimun tuwana ni haraka ga masahiti bi Allah wasutu ولا يعتل أولو الفضل منكم wala ayle kata Bakar dun kono na toti tuma kira Bakar re nyaare kam kem bagal gida idi sere woni debe ken gondi aga khube ke hino gondia Bakar re nyaare ke na tuma jala kama khubea ka pourta ke kunum ke sere kunu abre na Bakar Sidna Bakar ana hohoy aya jiga sponsor no hoho dam adim bayan da akhbar su ana akhbar ju ken jaga ken cire ga khube ken wali ken to den anga sire biradi ni ken na ko sar siga nga nampi burenga ga hiburen tawnan kam tuma Abubakar di gel hinga waybe ikama nunga twitter nanta ataqiya jaga Abubakar di yu anga taqiya de anyimiya wallahi ngen ta illi motokin nang taranju anta kidan kema allati wala ya'tal ul fadli fasamun tadun konna ma kune minkum gelle kan gone nan kune aha والساعة ara yuriye dun ko Allah gara fasamun tawon kira ara yuriye nyandangan na bren kara أن يؤتوا أولي القربى nan din dakkinni marentin tonga والمساكين ara miskino nga والمهاجرين ara heregano nga في سبيل الله Allah killen idan an kamma kunen dia an gara ke bono kanyanga a an gele ngida ngale ngenda anta ngine mangida Allah tan kamma kunen ha miskino bakalla gana ro maran jittum bakka ha dakin aha وليعفوا a ikunna nyampa وليصفحوا ina haqqi to ina newenya ألا aha ألا تحبون أن يغفر الله لكم gede ka kunda munda Allah nyampa ka kama ida iron kunne aha والله غفور رحيم Allah na kafarna hinna ne kiya ga kuni banta Abubakar di ngam dalla nyampi maka njagi ngolle ay le kati golle anawari kim bagadi serna ma ko ente ngegundu awan kita khair na barni na bulmo nangara kile bargi kiya nyame kita ay atakana ken tono nam من الذين يرمون المحصنات sorobe nga tange ya garunga igi gullana igi bunnu igi tuhuma na ti jeni nga
غافلات kubenu mungunte ay kirinte kilu ganta jeni mi kamma مؤمنات mumin yagaru nyani لعنوا في الدنيا kun kama nu langante ya zuwa Allah ne malla sani baka kun kama nunga aw والآخرة la gara kotanga ولهم عذاب عظيم awa kun kama nun dangane soben jikunga ga mumin yagaru nga gitu mate jeni nga sedan tima gara kuti ni gara tari kama yang kata khore nga kun kama ngale khayman kotanga ken kuna ke kundu akahene junubu khoro benu ga siran tumbini jumbe nu ga siran tumbini gadne ay ga siran balakin farenga taqu sab'u mubiqatin walakin tahinu ni regana du tanga bakiya kem bakati ki wakka hen gelu ko na mumin yagaran tangante na tuhumar jene awaka hen ko serni kil to de naam يوم تشهد عليهم ألسنتهم ko tambine nu ga sedene وأيديهم ade kitunga serni kamma وأرجلهم ade tanunga بما كانوا يعملون digan golle kibe golle kun kama nu menu ki golle be dabar ga tuman tawni ne nun di tanunga daga ne garni Allah ti kun kama nunga ha en kata kun ngande يومئذ alghamon ko tanga يوفيهم الله دينهم haqa Allah wa timmandi ne nabarni ti kama nun dina nga hoto munte nam yawma alghamon ko ta yuwafihimullah Allah tugan nindini dinahum idina gumunga alhaq kubina telmo dinan kamma Allah tugan dem posre nyana kun kama nan ويعلمون inatu an أن الله nanti Allah هو الحق Allah المبين tunguntenga ayan tungu kya ho bangantenga الخابثات ho buru yagarim buru للخابثين ani me yagarum buru dengan man me yugo buru jena na yugo man jena na yagaru ila khabithina ina jena na yugo nyina jena yagaru na jena yugo nyina والخبيثون ho me khento للخابثات ha wal khabithuna lil khabitha ho me khante tami ho me khante celebrate me celebrate والطيبات ho senne yagaru yagarin cennu للطيبين kunna ho senni gun qara والطيبون tu ho sennun tay gun qa للطيبات kun kana ho senni yagaru nyiran kem bagati ho sirtu ho sire ho burdun gon qara ho kar kem bagati muslimi yagaran cure kenna farisire kenna Allah farin nyiran sallallahu alaihi wasallam na'am أولئك مبرعون ku ho sennu kunnu ku kamannu ya barinte ni bakka jinenga مما يقولون kebe ga konno kuni barinte لهم مغفرة ورزق كريم yambayen po gorenga kun kamana warjaqen po gorenga kuna warjaqe be daregan يا أيها الذين آمنوا hakum benu gattungondi لا تدخل بيوتا Allah ti gamaro kompen no gondi amma jikule tawari ku harnu kunanai anga restaurant kompen no anga kana dungen mu ma restaurant ko be parako ha yogonde de nan ko blaqina usa nyiro yakum ha est ce que kun jiku sun dawo wala parako na restaurant kam ko ben ko jiku ke sura hay ku yak ha harlem man nan kana kuto asiri anga qawarno e soron kam mo gobe nam farenta na ko blaqina nan ji kompen te mbangi ko blaqin te mbangi wala no gemba ma atelo kompe gem yar anti kito no gemba ngi wala nanti assalamu alaikum ma atelo ko blaqi anti karate wala karano no nanti assalamu alaikum indan nyimi inda dunyan naro igama dunyan makaru Allah ya kunya ko naam Allah la tadkhulu buyutan khamaro kompo non ghayra buyutikum غير بيوتكم ana hakom buga nyimme kombe ga he حتى تستأنسوا magana dunyan muru kombo dugum ma وتسلموا على أهلها agana kuinde ne mari kombo dungono kuma gade ana wari an yaro siran ko be dunyan muru anna kuinde ga ذلكم خير لكم kenya siren gadangan لعلكم تذكرون ame wali gawas simmene agana simmene taqaside فإن لم تجدوا فيها أحدا gelle ga ma sereni no ngani alli kombe ngana dunyan muru kombe amma sereni no ngani فلا تدخلوها wallahi ma dunyan nallo me fala tadkhuluha magaro anda na kombe ngandi assalamu alaikum annahu laqin gongo serema nyimi illa de magaro de حتى يؤذن لكم mi ngadu ngada ngande igama dunyan na magaro de وإن قيل لكم ارجعوا gella kama ngatana ille hina misinteni فارجعوا illa de هو أذكى لكم kenya sennen ne gada ngana daro hintene ga والله بما تعملون عليم alla na tu ga ke be golle alla ntona wallahu alla bima ta'malu ga gollu be golle alim ntona hende
ليس عليكم جناح قد جنوب سندا كم بكدا أن تدخلوا البيوت أن الله كومبي نغندي غير مسكونة كومبي بيغاتي غو سريتا غندي كومبي غو كومبول لمن مانغسا ها فيها متاع لكم قبل سن يغانو غني كورو كورو ولا خو كومبول لمن كنا اسو غندي أنا لو كين كنا مانغنا دوغي موركن ولا موين سكينوا ها مانغسا نو ستون با ما سيدكينا والله يعلم التي قبل سنيان وانا ngam na ga ba sungurna manganci ko bula kana dikarra mi ko nu yana anga duwe murinta no Allah tibasun dagallu kun kono wallahu ya'lam Allah natu ما تبدون kaga kebe bangandini وما تكتمون ado kaga kebe honi walla bidigi nyani bidigi bolla ko muinde kem bakati walla ko ko inde ngare bosi asigi mania nallo nalle baga suti nalle baga sobe basu sunta kun no bo samun na hayna kunna قل للمؤمنين التي فارن أتي فارن نغني قل تي للمؤمنين تي مؤمن نغني هل جيكوني تنا كون نغني يغضوا من أبصارهم إني يا غون تغري كي هو غن هو رام تيغا نم ما غني غا غوتاغا هاي جيكوني تنا هاي ويحفظوا فروجهم إني كانوا تانغا بكا جيني غادي ذلك أذكى لهم كينيا سنن غدا غاندي إن الله الله خبير بما يصنعون الله واي إنغيني خا غولكي بي دبارن غولكو بي نغاي دبار الله إنغين تيغا واسو خلاو وقل للمؤمنات أوا أتي مؤمن يغارون قادا غني تي مؤمن يغارون قادا غني يغضضن من أبصارهن أوا إني يغون تانغا يغون تغدي ويحفظن فروجهن إني كانت تانغا بكا جيني غادي ولا يبدين زينتهن إما بانغري يامبام بونو غاي إلا ما زهر منها aganta kibe bangeti do ya garanga na iran cirero ni basidi kamma bangeti yambam ponu ngale muslimun yani igundo mena kan وليضربن بخمرهن inan kapniti iran khoronga dampi khoro ina kuncha du kamma على جيوبهن ikarun kamma giji mun kamma ali fallun kamma ine iran khoro la ina sagi iran idu kamma ni kan ken ba de ke hay ken dinanga soron bay ken ka be runde anen khorana ko ten ka hay ha tiku ya alo ko ba tranyira mo gunu ko hay sermen to pourtant Allah kida Allah diga min mi ka hay ko otro ngadi muslimun ka hay ken be serebe na uto ngana iran qur'an ngada Allah kutana woni ken lo ke galli gedi mbana inte bade an ken yanda Allah kuta hayro wani problem ki yani ke ira me gede problem ken dera ken Allah diga mi amma famu sirwa ken Allah kuta juru nyana nan ke yanke nyana soron kutunti me gani geda ka ken pedi yelle de ira me ku tim pedi yelle de ken ni farla nyei ko farla jalle mo ya garen kam farla jalle mo naam ولا يبدين زينتهن okay yang arenga aharamun tena maga annan nyambange anya garu anni ibangandi surum maga Allah subhanahu wa ta'ala gara haramu kubinma aganda surobe na hekun konno yang arenga anga kawana amparam paringa kubiru gan kawana yani amparam paringa anyambam ponungari kenni mania wala yubudina zinatahunna imma bangati yambam ponunga إلا لبولاتهن aganda tikinano أو آبائهن walla ihabanu أو آباء بولاتهن walla ikinanu habanu kennan kalli gonye أو أبنائهن walla iremmu أو أبناء بولاتهن walla ikinanu renyugo ankina renyugo anka palle mallemu أو إخوانهن walla angira nyugo anda hibiga saqi habe walla gaga habe أو بني إخوانهن walla igira nyagaru len nyugo ko ando yagara biga saqi habe kelle nyugo alle menike أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن ولا يجري نقول لمو أو بني أخواتهن ولا يجري نغر لمو أو نسائهن ولا يغر ندورو من غنا أو ما ملكت أيمانهن ولا أكيد تنغر أكو بنو مرا تمارو بنو غما يقول نخمغا أو التابعين أوي أو التابعين ولا خدي من دانو اغر غبتنغا غير أولي إرباتين الإربة من الرجال من الرجال كوبينو أوا إيغو غانتيا أوا الله سبحانه وتعالى غادي كمان ندبر كنوغا باسو ندكون كاي أو الطفل ولا لمنوغا الذين لم يظهروا على عورة النساء lemina muccini benu igama bange yagar lawra walleya ولا يضربن بأرجلهن yagaru kumma kabni nyenga titanunga
liyulama ليعلم ma yukhfina ما يخفين purina hontu indi sono kebe huguntengania من زينتهن gelle yambamponunga kitirangoro benuga ewa ina dukkatu nyenga puru soronna kun kannembo wallati imma kende bari وتوبوا إلى الله جميعا allati kanan tubi katta allah qasu أي المؤمنون ayyuha أيها المؤمنون agakum mumin kem pakati kukundu adaga anten yagarenga ani yambamponu laga ani bangandi ko adangan aga den ku ya kem pada haram teni gon futujuma la'allakum tuflihun لعلكم تفلحون ammi wali agana ganyen وأنكحوا الأيام منكم agana yagin den dabari suro benu gani igama yagi kanu goni kani yagin dindi yagin tambal fanjon agani sirbe nu gama yagi kani yagin de والصالحين aro sire suru benu ga kanu goni kani yagin dindi من عبادكم ha gelle ka komonga وإمائكم aro ka tumbaru nga kani yagin dinde إن يكونوا فقراء gelanga nati inki lan tayagin huqare nya ngani inki allati gelanga ne huqare gella ka gan huqaru ye يغنيهم الله من فضله kubenu gati kullan tayagin hondi ma allati migra ka karni ti fasa mun taw nya khiyam palle والله واسع عليم alla ni yuru en dun ke tuwan dun ken وليستعفف الذين yemun na du tigi bakka jini nga لا يجدون نكاحا kubenu kama yago jogono kita honta mangalla ya dura kade حتى يغنيهم الله من فضله ma alla ngani karndi ti fasa mun taw nga والذين يبتغون الكتاب kubenu ga wallo kitabe mbattenga sahandi ho masala ko munya nam ma angali sahandalle mawo nanti ina awa ina ke jade tuga ya kanun na hore ku ga benu ga wallo kitabe ke sahandi mbattenga مما ملكت أيمانكم kebe ga kitunga di mara فكاتبوهم kemballa gani sahandalle mawo إن عملتم in alimtum fihim khaira إن علمتم فيهم خيرا ko munya nam ma anga mun ni kanun por anda sahanden chahi kam nanti ho na kidate sa kembagati ho na kidate tuga andi sahandalle mawo kinga kam kembagati gelle kana khairu tu xibar no de xani xannum por وآتوا مما لله الذي aganan kiniti alla na brenga alla na bre kebe آتاكم alla gada kebe kinai akani de mak ikam walla sadaqa nyane walla jakka nyane akana de manen bari ولا تكرهوا fatayatikum فتياتكم aganan maga ga honnan kay lemununga agam magi force على البغاء jeni en kam jali ganga on bakati ke de barni awa tumbar yagaru benu gi magani force ntinga jeni do qalsinalli كم بعد الله تغمى كنبر إن أردنا تحسنا قال لي قام ندينا سيروي يعني روتي بكا جيني غمى فورسي لتبتغوا pour غكون نمورندي عرض الحياة الدنيا دنا بران تاوكي ايغا نها خنا كم مران وانا تغمى كنبر ومن يكرههن سيربن ناتومبار يا كو فورسي ندي بون من ناي نغا جيني عندي فورسي ايغالي موهي فإن الله من بعد إكراههن فورسي نكي حل كوندو غفور anke ni force anti karta idaga aw alla ti ghafur rahibi kem bakun kum ma hinna ni kella de ولقد أنزلنا إليكم آيات alla ti da kafirun nyankandi مبينات kun kafir bangante ni khullu khullu ومثلا ida misalul lagani katu kada no qur'ana ken gondi من الذين غلوا ida misalun katu suronga ko no ga dangi من قبلكم aga kulli en kan de وموعظة للمتقين ida ka wandu ndabari ga dangani qur'ana ken woni allah kan non dangande الله نور السماوات والأرض allah ni kamundo nyenga anoron tu ko mantene allah gallenya allah ni anoron danangade مثل نوره allah noro ke misalenga كمشكاة mishkati waynyani ganni nga kebe de barni ama kambar le men ba asma kambar le men ganni nga ga kompe ndan no koy gottega ina gumba manto ay dor la sama senegal nga ban wande ina gumba manto ay gay mbello na ga xos ina ho hita ina ho non gon ha aga kubiga ya community bi singa wala nga do ngil bula nga ko ala ken mishkati kompeke Ano- ngira go ga guba manga do yo ina noni be kumra ina mbi kumra le kebe ga ran gon ko ina ken mishkati gani go ko to le wala ni ko tele qarne na fetolle bas lasma kenya gani ye ani gani ko ko na wala ma wala amma fa amma fa ina inda kom bindira
ya illa kompente ga rawar mo hotel ko ina ro aho ma ga ko boli ina gumba may to ko kumbe ina ho utude ga uti ga hitar non a to ko kumina imbe kenta kala alam pam pam ayna ko lampa ke nga buguna ne karsil lampa ki gat alo sunul yo ira kas ke liga anna poti no goni kunga lagariya kunga sabe be kam wala ina ke ala mishka kambar le meni ga utu ga ru imbe kino atella kuminya ntakal ata gaba gaba na hanken da kitana ana kompen no goni a kompen te woni ni murem pakat wala mishkat yene kambar le Allah subhanahu wa ta'ala Allah no kina mishkatu mo yi kambar le mem mo yi aga tagay nga fiha misbah amar lambanga no gondi al misbah lamba ki akunu fi juzaza ki nga wer no gondi ki ka ki mba kas lamba ki wer mba karo ko gida ha kaba ki akunu ka annaha kawkabun ana wasani aga qurana يوقد من شجرة إياكم بكا إتنا مباركة إتكي ببركتين زيتونة زيتونة نيتين إياكا بكاي لا سرقية كيم بكندو أنا ناكم كومبن وانا أنت كين قناي ولا قربية أنت كيم بكاي أنا ناكم نقانا قرات السنان ديكو أو أهلا كوينتين دينغرين لا أنا ناكم نقانا قرات خو كلام باغي نغاني كده الله على مثال يكين مثال الله يكين muslima ko noronga sondo men ngon ana ko kumbe nante ko halal linya ade kunumbe idi ke ay kuna ayan kanci wo nyedo abubakar bakar siddiq ita ken condo men dal muslima ko ngariya ane fare makor ana wo sanci yi walla karsinenga lohon ngon weri ke kundu aga abubakar sondo me ke haykin muslima ko nogoni kunniye wer ki non abubakar sondo men do muslima ko nago sanci ndo yimbe nga me hutu mo be ngana yimbe ko me randa sanci ngar doke ina yakam ina me hutu no katan abubakar sondo men nga ala muslima ko nyime hutu no kunne idi faare nga sallallahu alaihi wasallam muslima ko bin ko sero sero nga dalana daga linde yo nara hay ma kam ngara kabbu ankita jigi jaga mankita na ga ma abubakar ara ko bani ala ashhadu la ilaha illa wa annaka rasul wala kamanen barakati Allah noronga anago mishkatu je ko gal lampanga o kemba kas lampanga na imben kuma weri ki akaro kuide a kemba qur'anin mo bede bakar sunna min islam nga ara war kunniye kemba gati ga qur'ana ga faq na yakaru zaytuha ate ketinto yudiu aga qur'ana ولو لم تمسسه النار أما هاري إمبينغا ماما أرجع كم بعديدا هاري أبوكر كونو إسلام أو كيكوندو هذا وري نانتينتا أنا كم بعد إسلام أو ماكي إما كوالا نور على نور نور اللي نورو كم أكين شنو بكين نور عندني إسلام أو كاوسا تكاي إما مياربا نور على نور يهدي الله لنوره الله وكان نتي نورو كيا شريبا غدا قوي نانكمان كندا نانكدا تي نورو كيا ويضرب الله الأمثال الله والتعليم لغا نيكاتو مثال نيكاتو كاتو للناس سرون دغاني والله بكل شيء عليم الله فوفو سكما توانيا في بيوت الله اللي جيكوني تنكون في بيوت مسدين الله كومبو أذن الله أن ترفع الله دوني كان الله في مرغي مسدين نون ويذكر فيها اسمه كان الله تونكو مسدو كونون يسبح له فيها كان الله سبحانه لهم كون مسدو كونون دي بالغدو من سوان بقاتينا والأصالون اللي بقاتين كان الله هنكو مسدو كونون جي حقر جو كومانتين رجال لا تلهيهم تجارة يغورو نيني كونغا دي كون كمان نمبا كون لا تلهيهم تجارة جلاغون تي مارسنا ني مونغوني ني شغلا ولا بيع عن ذكر الله ادو خوبنga kunta kunga mannunga anti sugla na bakka Allah finko ngari وإقام الصلاة ina sallen qasgini haqqatinga وإيتاء الزكاة iwajaka mkini يخافون يوما iwakanna kotanga تتقلب فيه القلوب kotan me sondomunga illan ko penekin kota le kheman koten والأبصار ado yago nga dondone akota iwakanna kin kota
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ما pour Allah عملوا nam tugan nindi hompo siringa gara kubino golli don gondi ويزيدهم من Allah na فضله illi fasa un tawut na kina ga ga golli suruku falla ni fasa un tawut na kina ga gadi والله يرزق من يشاء Allah wa sirin ngarja na siriba ga ga nan kaman ngarja بغير koros حساب nindra batte na ut na khoro na kina Allah kinna ni wadan والذين كفروا Allah dali suruku binu kafira go أعمالهم kafir nun gollu misalenga كشراب ana go merere doranga merere ha ha angana killi gille no wana killi telemonde wala godron kam wala killi telemonde kam angana hanas majiya sakangana ha wali malli ngodi ginno an angana killi no angana moto wala angana wuro kam anga sma jiya sakakana ni ge khali merere angana anga dayino ni sangul ni merere 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 اسمع كين كسراب نو مرره كافر نقول لنا مرره عقاب اكيد اسمه هو كان انا بقيعه انا نيا قورن نقول نيا برلاتنا يحسبه الزمعان ماء ده كنت نسمع جنين حتى إذا جاءوا ما أنا رايد أنا أرنو بيرن بيرن لم يجدوا شيئا أنت هو ينوم والله أنا تاو تتي باجي يا دقون أنا تتي جينا كان دقون أنا أنت كي أنت جينو ووجد الله أنا الله عنده يقول لك بعنا فوفاه حسابه أنا كورس ندين تمان ده هذا باني أنت جينا الله بعنا سبحانه وتعالى باني أقول أنت كنت اللي منك ولا منك كنت كافرين أقول لي سير على البان يسكين دبا أنا خرام كوب يسكين دبا كافرنا مسيدي نيمي دبا دي أنا فوفو إتونيا ليلوا أنا جدونيا جابا فوفو كده غير نقول لي أقعد دبرني إخواني كافرين يجن ناتو أقام إسلامه أنا أقول كم أنت فوفو ني الله ناني مان كني جنالي أنا برجع نيجون أنا كوتو ينكني أما فما نيمي خلا غرا كوتان الله تهرب بانا أنا أقول دقونتي أنا جي مريم بينك كلاس مجيانو جدال أنا رانت هو ينو نعم الله صريح الحساب الله الكروس ناجياني يقول لك إني يمين من ناني أنا كي جماعة خور ما كواكدي جروب نوانو كنت تكيد تكونتي مغاني كافرون تكيد ما فاهم هلا كابون تكيد ما كونه قول لي مغاني كي كنت مغاني كنا مسلمون يرى أنا مسلمون قالوا كافر كان يقبل كافر يبغى مسلمين ما كنا مغاني لا سما ما فاهم كنت تكيد تكونتي مغاني كون خورنا جهنم بانغوبين كون عندنا كنت مغاني نحن عنده هيسن وهبرين نرى ما كمو kanke mwallen susu hare hosri bane ata on danyi galle manan ka bombe kama kimi antano hina la sidi kimi antano konti mbani ndam ideli ko yaw ngata na dallen ci nan andu kama da inta bana Allah ndasri ngata mana tuyinde nga nyanga khatra kibi ay hakke aso ngata dan nyimme ga nam أو كظلمات في بحر لجيا الله مثال تنكون كافر ngol libre kafir ngolle ay misal tan أو كظلمات ولا غبيتان بيننا في بحر لجا فانن نقو جيبنا يخشى موج فموسى ناقفار فانن بموسى ناقفاري من فوقه أكما من فوقه موج أو كما بموسى نانغني من فوقه سحاب أو كينكا كما غادي تبول لنا وانا ظلمات بعضها بيتان بيننا أيغو فوق بعد أيغو كما كم بقتي fangen no ko jipenga no gobe jigore nga ken kam magadi ikhwani urombi tam min nen qasaw ken kam tabul len qawa ken kam Allahu akbar ha idha akhraja yadahu anganan kitem wani biden jabrangani lam yakad yaraha amma anta kat nangan kiteng Allah urombi tam bin nen no nanganan kitem negere no ba gella nga walla anta walla ولم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا الله كما نور يسرو سر دغنا كما لم بانقرا نن فما له من نور او انت نور لك او انا مثلا نgi kafirin bay bitam minne be ko ndukum na tokote Allah kama nuro nyaki dan silama walla ay fangen ana ko ga fangen guha qore no gondi gumba jippe bam jinga jumina kama biten ka ko ken no na ألم تر أن الله التي يجت أما وري الله
يسبح له من في السماوات والأرض هو سبحان الله كن نبرنا هو كم من نغني هو كان ينغني والطير صافات كم بنتنا أغني كم بوم بامبا أو سبحان الله كن نبرنا كمي أكما سبحان الله كن نبرتا إخواني أرنتا كم بنا كودا كل كوسو قد علم صلاته الله لا كوسو تويني سلم غونغاني وتسبيحه الله لا بانا سو تويني سبحان الله كن نمو كم بنتن نوني سوري الله لا بانا سو تويني سبحان الله كن نمو غادان سلم غونغا سلم غوبي لنا كري أسو الله سو تويني والله عليم الله تتوانا نيكي دي بما يفعل kaga hoho da baran lati wasu duwale ولله ملك السماوات والأرض awala da ne kam bronyeri marayna Allah da nyam bronyeri marayna Allah da وإلى الله المصير lagar dingiran nakata Allah ألم تر أن الله ngete gama wari nanti Allah يجي سحابا yereke haifan kaya koina Allah na tabulle lagana aga khayana ثم يولف بينهم sagana tabulle kiraga ana kahuman dimena khanga ثم يجعله ركاما ana utuna jurumme kama tabulle kamengana hina tabulu ko dampu dampu ni gamme hutu ne ajumi dum qubane فترى الودق anna kam battaqi ngari yakhruj min khilalihi يخرج من خلاله kama taqi abaka tabulu kunogon وينزل من السماء Allah dali iwa yang kan ni baga kamunga من جبال gele girun ka iwa bugan ina kamma tekke mo ni gele kameno kamun non ina kamma tekke mo ji ina bugan mi jibal gidunga lawari فيها awa kungiro no gondi min baradin من برد mulli ko te nganu ngani Allah subhanahu wa ta'ala nukuni gonu kungiru gele la ga donata ko tambe jinya ko bakka gabaka yakon no jibe khaba ga bakka firjun ya muronde Naam, sebenarnya dunia nu kulatun ayo kumari. Anna jin nu kuni warana gelli dike urmatan. Sesudah daga gelli nu kus. Ha. Allah akbar. Jigi ya kon noga, qalla da kon mo fiha min barr murin qamul lemon tulul. Ay baka gidi no. Ha. Asarlo kunu. Ana jinga urun baka gidi. Allah. Ha? Asugiro ne. Khabaran da waya khabaran da wanga na warja angana tere non qulatu ya tuwa gundo kharayin do tuwa gunya do kemba dalla ga no warja ay kemba di ke gani hiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala ga koy ne ay nanti ke sembe Allah qur'an subhanahu wa ta'ala na'am فيصيب به من يشاء Allah nasru kidan kebe ga da kanu yiri kina kun kama no kidan dikenga ويصرفه عن من يشاء awna ko bakka suru yo gonu ya kunta kitana Allah wari kam matike kam menga hina nukuni gonu wa nga kaw jigena da warna kay fu wana kaw ngore na nukutana ha يكاد سنا برقه yakadu sana hun quraketinto ma yakadu sana daw hun qurakekum kamme ki ngana hina anga hun qurakibe Allah ko minyete kiba bakagum barqihi yakadu sana barqihi kamma tiqi hun quranda minyete ki atinto يذهب bil absar agare anti yagon kamme kenda kati ngate parang kanne kibe kundu aro minyete kundu Allah ti atinto ga yagon degen yugono ani torlungunya yugono ni yagon kurga ni bon alati ikenna kem fanka ikenna kenaba يقلب الله الليل والنهار Allah na urul lagana aga illan ku paro kira way urun yasa kun akatta kana nar hun quran qabane Allah na ke illan ku pamo godum إن في ذلك kusna Allah mo gonyai لعبرة kusna kafin ya gadangan la ibra taqasi honya ni nanti Allah wanwa لأولي الأبصار haqila walla na qurdun gona sebinu igahi walla igahi fam haqade wana urun gillondi haqade wana kiyende won haqade wana ki uru ki na dehoni dekat ana uru ki la na gillondi kesuna Allah mo goyen والله Allah خلق كل دابة من ماء Allah na gungum bana su ahadamar mi ba a jinna ba a ayelingi ba kampinte ba daba su Allah su daba fofo yonkinte honya Allah ti da su taga min ma'in geljiye فمنهم من يمشي على بطنه yogono ataga honu yogono ngane kunterne ino ko nyakam sama ko beri ngaba kummilik malagani ino ko nyakam ومنهم من يمشي على رجلين hono no kunterne tanum billaga mako da hadamar mi antanum billaga ma nyas ومنهم من al يمشي kampinto على أربع yogono no kunterne tanum nakati akam iterne tanno adaga ma dawan ko eduma tamise sinun do nyogomo kun aro kota na kira kun ter tam na ta kam
يخلق الله ما يشاء Allah wattagani ni kibe galinga daga nan dawari kibe hada ga ma to ngama ko ni rikda awa ana daga abiyon lo kenno abiyon ta tere ta bana kam ta bana ko kongolong andara ta bana ana yan kana wu ana sidi amma ka hunya Allah akbar ati wa ho taga na kibe galinga dan dawari ho no taga ndenga ko manya ko kunda ba ko akin ha إن الله الله على كل شيء قدير فوف سكمل الله ورنيا الله لقد أنزلنا آيات مبينات awa allati ila kafir nyankani bangan tegani والله يهدي من يشاء Allah wakanda ni sirbe gada qanina kanda ila siratin إلى صراط مستقيم kata killen bodle wonde muslima on gillen hakati bagado wala ron kunya insha Allah walla nyagana Allah ganoli halan churoni Allah ganna qur'ana ki barakin Allah ganna kanu kanu muslimin kanu ngondi Allah ganna yam puma gado sarun no kharamon ما ذلك الله بيعجز إن ذلك الله يسير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك